નમસ્કાર બાળ મિત્રો, જય હિન્દ. આજે આપણે ભણીશું ચેપ્ટર 3 સચ્ચા હીરા. તો આપણે એ કહાની છે એ આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ. હવે એમાં આપણે ભણવાનું શું બાકી રહે છે? તો કે એના શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય. તેમાંથી આપણે ભણીશું શબ્દાર્થ. પહેલાં આપણે શું જોઈશું? શબ્દાર્થ વિશે જાણીશું. જેના શબ્દાર્થ છે આપણે કહાનીની પાઠની અંદર પૂછાઈ ચૂક્યા છે. તેના આપણે અર્થ જાણીશું. જોઈએ. હીરા. હીરા યાની કે नर रत्न अथवा बहुत ही अच्छा आदमी. चहचहाना. चहचहाना उसका अर्थ होता है चहकना अथवा चहकारना. नीड. नीड यानी कि घोंसला. कंठ. कंठ यानी गला, आवाज, स्वर, शब्द. चाव. चाव का अर्थ है प्रबल इच्छा अथवा लगन. प्रशंसा. प्रशंसा का अर्थ है तारीफ, गुण. बराबरी. बराबरी यानी कि तुलना, समता अथवा समानता. सामर्थ्य. सामर्थ्य का अर्थ है बल, योग्यता. पछाड़ना. पछाड़ना का अर्थ है हराना, पटकना या गिराना. आधुनिक. आधुनिक यानी कि अर्वाचीन अथवा नवीन. बृहस्पति. बृहस्पति कौन थे? तो कि देवों के गुरु. साक्षात यानी कि सामने, सन्मुख, प्रत्यक्ष अथवा मूर्तिमान. निवास. निवास का अर्थ है घर अथवा रहने का स्थान. टोकना. टोकना यानी कि रोकना अथवा पूछताछ करना. मधुर यानी मीठा. गर्व. गर्व का अर्थ है अभिमान. प्रकृति. प्रकृति यानी स्वभाव. जो આપણે શબ્દાર્થ ભણ્યા, હવે આપણે ભણીશું મુહાવરે. તમને કેટલાક મુહાવરાઓ અંદર આપેલા છે. તેના વિશે એના અર્થ પણ તમને આપેલા છે. તો એના વિશે આપણે શું કરવાનું છે? અર્થ પરથી નો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. જો પહેલો મુહાવરો, इधर उधर की बातें करना. इधर उधर की बातें करना એનો અર્થ શું થાય છે? તો કે ગપ્પે મારના અથવા તો વ્યર્થ કી બાતચીત કરના એવો અર્થ પણ થઈ શકે છે. તો આપણે એનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું. જો એનો વાક્ય પ્રયોગ મુહાવરા હોય તો એમાં તમે તમારી રીતે પણ કરી શકો. જોઈએ. इधर उधर की बातें करते, इधर उधर की बातें करते करते हम सब घर लौट गए. इधर उधर की बातें करते करते हम सब घर लौट गए એવો એનો વાક્ય પ્રયોગ થાય. બીજો જોઈએ. લાખો में एक होना. લાખો में एक होना એનો અર્થ શું થાય? વિશિષ્ટ હોના. વિશિષ્ટ યાની અલગ હોવું. વિશિષ્ટનો અર્થ શું થાય? અલગ હોવું, બીજા કરતાં અલગ હોવું, એટલે વિશિષ્ટ હોના. તો એનો અર્થ શું થશે? વાક્ય પ્રયોગ. વાક્ય પ્રયોગમાં જોઈએ. ગાંધીજી જૈસા નેતા લાખોं में एक होता है. ગાંધીજી જૈસા નેતા લાખોं में एक होता है. ત્રીજો જોઈએ. પછાડ દેના કે એનો અર્થ થાય છે હરાના અથવા તો ગિરા દેના. હરા દેના અથવા તો ગિરા દેના. જોઈએ એનો વાક્ય પ્રયોગ. दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया. दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया. આગળ જોઈએ. બરાબરી કરના એનો અર્થ થાય છે મુકાબલા કરના. બરાબરી કરના યાની કે મુકાબલા કરના. એનો વાક્ય પ્રયોગ કેવી રીતે થાય છે?
तो कि हमारी स्कूल के छात्र की, हमारी स्कूल के छात्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारी स्कूल के छात्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता एवो एनो वाक्य प्रयोग करी शकाय। जोईए हवे आगळनो, सच्चा हीरा होना यानी कि अच्छा आदमी होना अथवा तो प्रशंसा लायक आदमी होना। तो एनो वाक्य प्रयोग આપણે કેવી રીતે કરશું? તો કે જરૂરતમંદો की मदद करके ही, जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है एवो एनो वाक्य प्रयोग કરી શકાય। આગળ જોઈએ આપણે મુહાવરે આપણે પૂરા। હવે આગળ જોઈશું અભ્યાસ। અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1 એમાં શું આપેલું છે? નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીजिए, એટલે તમારે એના ઉત્તર છે આપવાના છે। જો એમની અંદર આપણે 3 પ્રશ્નો આપેલા છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? वो आपने प्रश्न पूछो है। જોઈએ એના જવાબ। चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और उस घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। आटलो तमारे तेमा जवाब लखवानो छे। जो बाळको बीजो प्रश्न आपणे जोईए। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? जो आ केवो प्रश्न छे? तो के ये पोतानी जाते तमारे लखवानो छे पोतानी नोटबुक में, कारण के ये पोतानी रीते ज तमे शुं तमारा माता पिता ने मददरूप थाव छो घरनी अंदर तेना काम में, ते तमारे लखवानुं रहेशे। त्रीजो प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? જોઈએ હવે એના જવાબમાં જોઈશું। आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतारता तो वह व्यर्थ है। चूँकि लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतारना ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। जो आ पाठनो सारांश आ प्रश्ननी अंदर समायेलो छे। केवी रीते? तो के सच्चा हीरा कह्युं, परंतु केवी रीते बनी शके एम? तो के तमारा अंदर व्यक्तिनी अंदर ज्ञान गुण होय ते सारी बाबत छे, अथवा तो वीर होय ते पण प्रशंसाने लायक होय छे, अथवा तो सारी बाबत छे, परंतु ए आचरणनी अंदर न लावे अथवा तो बीजाने उपयोगमां न आवे तो ए बधुं केवुं छे? तो के व्यर्थ छे एवुं कहेवा मांगे छे। त्यार पछी ते शुं कहे छे? गुण होय, तमारुं ज्ञान अने गुण एने कर्ममां लाववानुं होय, तेने कर्ममां उतारी अने शुं करवानुं छे? एने सफल बनावी शके छे कोई पण व्यक्तिने। तमारी पासे ज्ञान होय तेने वधारो केवी रीते थाय? तो के बीजाने मददरूप एने वहेंचवुं पड़े, ज्ञानने वहेंचवुं जोईए।
કેવી રીતે? બીજું ઉદાહરણ આપું તો કે કોઈ પણ ભરેલું પાણી હોય તેની અંદર શું જામશે? તો કે શેવાળ જામશે અથવા એ પાણી કેવું થશે? ખરાબ. પરંતુ જ્યારે નદીની અંદર પ્રવાહ વહેતો હોય તો એ પાણી ખરાબ થતું નથી. કેમ? તો કે એની અંદર સતત નવું પાણી આવ્યા કરે છે. એવી જ રીતે જ્ઞાનનું પણ એવું જ હોય છે. જ્ઞાન હંમેશા શું કરવું જોઈએ? આપણે બીજાને મદદરૂપ થવું જોઈએ અથવા તો વહેંચવું જોઈએ. એ આ પાઠનો મૂળ સારાંશ છે.